I'd like to tell you a story today about how a research area came to exist. But before I do that, I'd like to tell you about my first home computer. Antes que nada quisiera contarles una historia de cómo surgió en mi vida esta área de investigación, pero antes de eso quiero mostrarles mi primera computadora. This is my first computer. It was a Commodore PET 2001-8, where the 8 means 8 kilobytes of memory. Era una Commodore 2001/8, donde 8 indica la memoria de 8 kilobytes de memoria que tenía la máquina. For scale, here's the Obelisco de Buenos Aires. It was a massive, massive computer. I'm not showing this to you because I'm a narcissist. And don't get me wrong, I am a narcissist, but it ties in with the story. Y este es el obelisco que tenía una gran, casi la misma cantidad en tamaño, ¿no? Y no es que les esté mostrando esta computadora porque sea narcisista. No se equivoquen, sí soy narcisista, pero de esto va a tratar un poco la historia. The Commodore PET was replaced by an Apple II. La Commodore fue reemplazada por la Apple II. And this is the first game console that I had at home. Y esta, At this point, you can probably guess my age with a fair degree of accuracy. y esta fue la primera consola de videojuegos que yo tuve en casa, y a esta altura podrán calcular, estimar aproximadamente mi edad, ¿no? Con cierta precisión. When I went to study computer science in university, I used these, not computers at all, but dumb terminals, text-based devices that interface to a big computer. Cuando estudié computación en la universidad, usábamos este tipo de computadoras que no eran tales, sino que bajaban con lo que llamamos una terminal tonta con texto. This is my point. These were very constrained machines, and it was a very constrained software development environment. Estas eran máquinas muy limitadas, que funcionaban en un entorno también muy limitado. By contrast, a computer science major today would now work in our labs in a setting more like this. Actualmente, las salas de computación, los laboratorios de computación son más similares a estos. I'm exaggerating, of course, but not by much. They'll have multiple displays, their laptop open beside them, with all the world's knowledge at their fingertips, and a cell phone too, for good measure. Estoy exagerando seguramente, pero tal vez no tanto. Tenemos laptops, tenemos ciertos dispositivos, incluso tenemos teléfonos celulares a la mano. Even our low-level programming course, where students would experience the most limited environment, is done using these Raspberry Pi boards, which have a gigabyte of memory. Incluso para nuestros estudiantes tenemos estas placas que tienen hasta 1 gigabyte de memoria. In other words, the small computer students use now have over 130,000 times as much memory as the first computer I programmed. De hecho, los estudiantes que hoy estudian trabajan con computadoras que tienen 131.000 veces más capacidad que la computadora con la que yo comencé a trabajar. This might sound like I'm an old man, a curmudgeon saying, "Get off my lawn, you young whippersnappers," but something has been lost here. Y esto puede sonar como este viejo que ven en pantalla que dice, salgan de aquí, ¿sí? Salgan de aquí, están arruinando mi vida. And it's very simple to state. In English, there is a saying that necessity is the mother of invention. Students aren't getting exposed to ways of solving these unsolvable problems or challenged to think about problems in this way. Y en inglés tenemos este dicho que dice que la necesidad es la madre de la invención, ¿no? Y yo creo que los estudiantes tienen las cosas sueltas, entonces no se enfrentan a esta necesidad de resolver problemas.
Or put it differently, constraint leads to creativity. This is an idea that's common to many fields, including computing and art. Y en otras palabras, podemos decir que las limitaciones llevan a la creatividad. Esto sucede en todos los campos, ya sea en la computación como en el arte mismo. So this is the problem. Computer science students can graduate without having worked in a trained environment. El problema es que los estudiantes de ciencias de la computación pueden graduarse sin haber trabajado nunca en un entorno limitado. I had been observing this problem with our computer science students over many years of teaching. Meanwhile, I was reading these two very good books that you may be familiar with. Durante mucho tiempo he estado observando cómo se manejan los estudiantes y al mismo tiempo viendo estos libros. These books use the different computer platforms, the Atari 2600, the Commodore Amiga, and they use these to connect with ideas about culture and expression. And I read these books, and the last piece of the puzzle fell into place. Estos libros tratan un poco de Atari, la Commodore Amiga, y de alguna forma combinan un poco la idea de estas culturas, y fue así como se me ocurrió esta idea. So, computer science graduates, but working in a constrained and old games trained environments. Games are fun, and students like games. Entonces, los estudiantes pueden graduarse sin nunca haber trabajado en un entorno limitado. Los antiguos juegos funcionaban, eran ejecutados en entornos limitados. Los juegos son divertidos y a los chicos o a los estudiantes les gustan los juegos. What I realized was that the implementation of old games could be used to teach students about working in constrained environments. Y lo que me di cuenta es que estos juegos que funcionan en entornos limitados pueden utilizarse para enseñarles a los estudiantes a trabajar en entornos limitados. There was another advantage. Often when we teach, we abstract examples for pedagogical reasons. And old games are already simple enough that this abstraction is already done. Otra ventaja es que los juegos, cuando enseñamos a los estudiantes, tratamos de abstraerlos y llevarlos a algo muy simple. Y lo que nos ofrecen estos antiguos juegos es justamente eso, algo muy simplificado. This ties in with another problem for computer science students entering the field now. Everything students see is complicated, and they don't know why, because they never saw a simple version. Para los estudiantes, todo es complicado. Para los estudiantes, entonces, todo es complicado. ¿Por qué? Porque nunca vieron una versión simple. The students never saw the technology evolve. Nunca vieron cómo evolucionó la tecnología. For students, the languages and frameworks and systems they use are so complicated that they might as well be magic. Para los estudiantes, el lenguaje de programación y los entornos siempre fueron complicados, entonces nunca pudieron ver la magia. Sorry, can we get a close-up view of that book? ¿Se puede agrandar la visión de la imagen de este libro? Introduction to JavaScript. Okay, yes, that makes sense. Introducción a JavaScript. Esto tiene sentido, ¿no? Is it any wonder students turn to Google and sites like Stack Overflow? They are basically looking for spells and incantations to control the magic. Cada vez que los estudiantes googlean algo o buscan algo en Stack Overflow, lo que están intentando hacer es encontrar ese hechizo para romper con la magia. Now, you might say that they shouldn't need to know how it works. They should simply abstract away unnecessary detail. That's what computer scientists are supposed to do, abstract.
And I agree. Ahora, todo lo que necesitan hacer para comprender esa complejidad es abstraerse, y eso es lo que hace la informática, abstraernos, y yo estoy de acuerdo con eso. But I think there's a fundamental difference between someone who understands how something works and has made an educated, informed decision to adopt particular abstractions versus someone who is relying on abstractions because they don't know how anything works. Pero hay una diferencia entre alguien que comprende esa abstracción y que puede tomar decisiones informadas y alguien que simplemente toma esas abstracciones pero no sabe cómo funcionan las cosas. And how do we teach how complex things work? We start by simplifying. ¿Cómo enseñamos cómo funcionan las cosas complejas? Comenzamos por simplificarlas. How do we explain how and why things developed into what we see? ¿Cómo explicamos por qué y cómo las cosas se desarrollaron a lo que vemos hoy? That's the job of history. Ese es trabajo de la historia. Which brings us to the same place I was, except now we can see that you can arrive at this idea of using old games using two paths. Esto nos lleva al mismo lugar donde estaba antes y a poder utilizar estos antiguos juegos para tomar dos caminos. First, understanding how to work the constraints, and second, understanding how things work and why. Primero, comprender por qué, cómo trabajar con limitaciones y luego comprender por qué las cosas funcionan como funcionan y por qué. In both cases, old games can be used to teach students these principles. En ambos casos, estos antiguos juegos pueden ser utilizados para enseñar estos principios. Back to the story. In January 2014, I offered a course at the University of Calgary. Volvamos a la historia. En la Universidad de Calgary en el 2014 ofrecí un curso sobre esto. A fourth-year computer science course on retro games. It's important to note that this is not a game history class. This is not simply using games as assignments, but it is a technical low-level system course. Fue un curso de 4 años sobre retrojuegos y es importante destacar que esto no era un curso sobre historia, sino de cómo funcionaban los retrojuegos. And for some of you right now, I realize you might be wondering why I'm telling you about teaching when what you're interested in is research. Y ustedes se preguntarán por qué yo les estoy hablando de la enseñanza cuando su campo y su interés es la investigación. I know colleagues who strongly separate their teaching from research, and truth be told, some place a much greater emphasis on research. Yo tengo muchos colegas que separan mucho la enseñanza de la investigación, pero creo que los dos tienen mucho que ver y hago mucho hincapié en la investigación. For me, I always saw this as an artificial distinction. There have been many times in my career where teaching has driven my research. All I had to do was watch for opportunities. Yo siempre los vinculo mucho y creo que es una distinción muy artificial. En muchos casos, la investigación afectaba mi enseñanza y yo creo que uno siempre interactúa con el otro. Or, as my now retired graduate supervisor used to say, don't waste work. But what work is here that involves research? Mi antiguo supervisor siempre decía, no desperdicies el trabajo, pero mi trabajo en realidad es investigar. Well, I never said where I got enough material to teach 13 weeks of lectures for my retro game course. En realidad, en mi curso de retrojuegos, yo dedicaba gran parte de la investigación a enseñar en este curso. I started my career in compilers, and consequently, low-level work wasn't a foreign concept.
And then I did research in computer security, where reverse engineering a binary code is completely normal. Yo comencé trabajando con los compiladores y también con la seguridad, donde estos códigos se terminan siendo totalmente normales. So my research work for the course involved lots of digging through assembly code and performing reverse engineering. And after the course was done, I even did more research and wrote a book. Durante este curso apliqué mucho los códigos de ensamblado y la investigación, y una vez que terminé el curso, escribí este libro. Which is why I was invited to give this talk, I think. So I'm happy that I did that. Por eso me invitaron a dar esta charla, así que estoy muy contento de haberlo hecho. I'm less happy with the book's name in retrospect, because I am not a trained archaeologist, and that's something that becomes important shortly. No estoy tan orgulloso del nombre del libro porque realmente yo no soy un arqueólogo, pero bueno, fue así como surgió, no es arqueología pura. But for now, what is retrogame archaeology? The way I defined it is that it is about understanding the tools, the techniques, and the technology used in the implementation of old games. Pero bueno, por ahora lo dejemos así. ¿De qué se trata la arqueología de los retrojuegos? Desde mi punto de vista, se trata de comprender las herramientas, las técnicas y la tecnología que se utilizó en la implementación de estos juegos. And moreover, it was about connecting these ideas and putting them in a bigger technical context. Pero principalmente se trata de conectar estas ideas y de considerarlas en un contexto más técnico, más amplio. In other words, not just saying this game E.T. did this and stopping, but finding these other two games that did the same thing. En otras palabras, no era solo un juego como E.T., sino que después encontré estos otros más complejos. And putting them in the more general context of, in this case, memory management techniques. Y poniéndolos en un contexto un poco más amplio, se trata de gestión de memoria, técnicas de gestión de memoria. And placing it in a broader context and time to connect the idea to modern applications. Y si los pasamos a un contexto un poco más amplio con el tiempo, se trata de una compilación en tiempo real. I can also tell you what retrogame archaeology is not. It is not just about playing old games. It is not about finding the first or the best examples, because sometimes when you find an implementation technique, it can be very rare. También les puedo hablar de que no es la arqueología de los retrojuegos. No se trata de jugar viejos juegos, ni tampoco de encontrar el mejor ejemplo, porque generalmente cuando encontramos una técnica de implementación de estos juegos, ya es una técnica que no vale la pena. Once the book was done, what should I do at that point? What do I do next? Well, never doubt the value of professional networking. Bien, una vez que terminé el juego, el libro, perdón, ¿con qué debería seguir? Bueno, nunca tienen que pormenorizar el valor del networking. We are not seeing the screen, sorry. Can you see the screen? Oh, okay. By chance, I was talking with a colleague of mine at the University of Calgary about this research I've been doing, and she asked me one critical question. Estuve hablando con un colega de Calgary y me hizo una pregunta crítica. Have you heard of Andrew Reinhard? ¿Han escuchado hablar de Andrew Reinhard? Andrew Reinhard is an archaeologist. He is a real archaeologist, unlike me. You may have heard that there was an urban legend about old Atari video game cartridges
that got buried in a landfill in New Mexico. Él, por el contrario a mí, es un verdadero arqueólogo y hay una leyenda urbana en Nuevo México sobre él. There was, in fact, a documentary in 2014 called Atari, Game Over, that literally uncovered the truth. Hay un documental que se llama Atari Game Over que realmente revela la historia. And Andrew, seen here on the right, was one of the archaeologists on the dig site for that. Y Andrew, que está aquí en la foto, fue uno de los arqueólogos en esa excavación. At the time I first became aware of him, he was a PhD student at the University of York in the UK, and he was busy building himself a new area of research within archaeology. En ese momento, él tenía un PhD por la Universidad de York del Reino Unido y estaba trabajando ya en arqueología. And he called this new area of research archaeogaming. When I chose the title, Retrogame Archaeology, for my book, I had Googled a whole bunch of related terms to see what existed. And never in a million years would I have thought to try archaeogaming. Y él llamó a este nuevo campo de la investigación arqueojuegos o arqueogaming. Y cuando se me ocurrió el nombre de mi libro, estuve googleando mucho y nunca se me hubiese ocurrido llegar a este término. I had completely overlooked archaeogaming. And eventually, in 2018, Andrew would go on to write the first book about it. Y yo a mí, como dije, nunca se me hubiese ocurrido este término, y en el 2018 Andrew escribió este libro. The book was still in the future when I initially contacted him. So Andrew defined archaeogaming very broadly as the archaeology both in and of digital games. En ese momento el libro era muy futurista y él definió archaeogaming como la arqueología dentro y fuera de los juegos digitales. I knew of some other areas of study that looked at games or software or history, and here I've arranged them based on the amount of technical detail that tends to be found in them. Y hay distintas formas de analizar esto en juegos y distintos campos, y es así como llegué a esto que tenemos hoy. The books I mentioned earlier from MIT Press's Platform Studies series, and those were the closest to what I was doing with Retrogame Archaeology. Estos libros que mencioné antes es lo más cercano a lo que se relaciona con la arqueología de retrojuegos en lo que yo estoy trabajando. But archaeogaming? What is it? Where did it fit in? Pero ¿dónde encaja archaeogaming? I got a chance to find out very soon. Besides Andrew and other PhD students at York University, there was another group of PhD students with similar ideas in Leiden in the Netherlands. Además de Andrew, hubo otro grupo de estudiantes en los Países Bajos que también estaban trabajando en el campo. In 2016, they hosted the first archaeogaming workshop in Leiden, and I found out about it just in time to submit a paper and attend. En el 2016, ellos estaban trabajando en archaeogaming y llegué justo para presentar algo para su conferencia. The talks were great, but what struck me the most was what happened one afternoon. The attendees sat around and drafted an archaeogaming manifesto. In other words, we were talking about what this new area of study encompassed and where the boundaries of the discipline were. Algo que me llamó mucho la atención es que los asistentes a esta conferencia se sentaron y escribieron un manifiesto del archaeogaming o arqueojuegos para definir qué abarcaba este término. How many times do you have the opportunity to do that in an academic career? Zero.
I would say 0 is the usual number. You never get to do this. ¿Y cuántas veces podemos hacer esto en un entorno académico? La respuesta es 0. Nunca tenemos tiempo, nunca podemos hacer esto. It was tremendously exciting to be there at the birth of this. And because many of the people involved were completing their PhDs and would eventually go to other places, you got a sense of that what you were seeing was where archaeology was going to be research-wise in 5 to 10 years. Fue realmente excitante ver este nacimiento, porque los estudiantes y las personas estaban terminando su PhD y de alguna forma estaban definiendo cuál sería el rumbo que tendría el archaeogaming. What is archaeogaming? It is extremely inclusive, and this chart shows some of it. The chart is hard to read because archaeogaming includes so much. ¿Qué es archaeogaming entonces? Bueno, ellos desarrollaron este cuadro y es difícil de leer porque realmente incluye muchísimo. For example, archaeogaming includes physical excavation of video game artifacts, like at the New Mexico site. It includes the portrayal of archaeology and archaeologists in games. It includes conducting real archaeology in virtual game worlds. Incluye distintas cosas, como puede ser la excavación que les mostré antes en México, la descripción, dar un pantallazo de la imagen de lo que eran los juegos, muchas cosas. It includes what I was doing, studying the implementation of old games. In other words, it wasn't a matter of how retrogame archaeology and archaeogaming differed. Archaeogaming had room to include retrogame archaeology. E incluye también lo que yo estaba haciendo, que era estudiar la implementación de estos antiguos juegos. Es decir, que la arqueología del retrojuego está incluida en el archaeogaming. I was already an archaeogaming researcher and I didn't know it. Although there wasn't research like I did within archaeogaming yet. Así que yo ya estaba en el campo del archaeogaming, aunque no había arqueologías de los retrojuegos desde el punto de vista que yo lo estaba haciendo. But what is archaeology? I had never taken an archaeology course in my life, never interacted with archaeology colleagues on our large campus. My only real impression of archaeology was what I had learned from popular media. Entonces, ¿de qué se trata la arqueología? Yo la verdad que nunca estudié arqueología, nunca interactué con colegas arqueólogos, sino que simplemente aprendí de los medios. Spoiler alert, Hollywood representations of archaeologists are not accurate. Entonces, para los spoilers, las representaciones de los arqueólogos no son muy precisas. Naturally, I turn to the source of all that is true, Wikipedia. One thing archaeologists study is artifacts, things that humans have created and used and discarded. Así que recurrí a la mayor fuente que pueda haber, mayor fuente de conocimiento, la Wikipedia. Y la arqueología se trata de estudiar los distintos artefactos, antiguos artefactos. So archaeologists study things that humans affected, and in turn, they were affected by. Are there artifacts related to video games? Of course. Y analizan los artefactos que afectaron de alguna manera la forma de vida humana. ¿Y analizarían artefactos relacionados con los videojuegos? Por supuesto que sí. There are physical artifacts, although less so for games in the year 2021 than there were in, say, 1980. What I was really interested in was the game implementation, though, not the physical artifacts, but the digital artifacts.
Así que, lógicamente, hay muchos artefactos y si podemos ir hacia 1980 y verlos, pero no nos interesaba tanto el artefacto en sí, sino cómo se implementaron estos elementos. I'm interested in the code and the data stored within the physical artifacts, and that's where things get a little confusing. A mí me interesa el código y los datos que están almacenados en estos artefactos, y esto puede ser un poco confuso. There is very little work in archaeology studying digital artifacts, despite how many digital artifacts there are. Hay muy pocos estudios que analicen, hay muy pocos trabajos que analicen estos artefactos digitales. Age isn't the issue either, because there's an entire field of contemporary archaeology that studies more modern things. So maybe archaeology isn't a good fit. Maybe this is really a job for history. Tal vez esto sea un campo más para la historia que para la arqueología, porque la arqueología de alguna forma trata de traer las cosas a la modernidad. One way that history and archaeology have been differentiated in somewhat oversimplified form is that archaeology deals with artifacts and history uses written text. Una forma de diferenciar la arqueología de la historia es que la arqueología trata de los artefactos y la historia de textos escritos. So if history deals with text, the next question is a game text? The answer is definitively maybe. Entonces, si la historia trata con texto, ¿qué pasa con los códigos de estos artefactos? La respuesta es, ¿hay texto en estos artefactos? Y la respuesta seguramente es sí. If you're a computer scientist, when I say text, you might first think of a plain text file as text, or if you had an all-text game, a text adventure like Zork, then we could agree that this game is a text. Entonces, si hablamos de texto, seguramente ustedes lo van a relacionar como algo con lo que ven en pantalla en este momento, como en el caso de Zork, seguramente son textos en sí. In the humanities, though, a text is interpreted very broadly. If you were to view this from the perspective of the field of game studies, for example, which is much more closely affiliated with the humanities, then yes, a video game is a text. Entonces, desde el punto de vista de las humanidades, los videojuegos son un texto. There's a practical reason for it, because by thinking of a game as a text, then techniques from literary theory can be applied to it. Entonces podemos interpretar un videojuego como un texto, porque hay muchas reglas sintácticas dentro de ellos. Closer to the work I'm talking about, reverse engineering games, a game is a text on a completely different level. Pero un juego, desde el punto de vista de ingeniería inversa, es un texto que funciona a otro nivel. The bytes of the game contain the machine language of the game that brings it to life. And even though it's read by the computer, it's still a language, it's a text. Y los bits que contienen este lenguaje hacen que el texto cobre vida, y ese videojuego se lee como un texto en sí. And of course, we can disassemble that machine language to create a more human-readable version that is increasingly recognizable as a text. And as a text, it's fair game for history, correct? Y a ese lenguaje lo podemos desensamblar a fin de que se pueda leer como un texto, y en sí es un texto, ¿sí? Es un texto en sí. Again, yes and no. The work that I do would fall into the category of technical history. Entonces, sí o sí, el trabajo que yo estoy trabajando cae en la categoría de historia técnica. As the historian Thomas Haig pointed out, the technical history of computer science is greatly understudied, and it makes sense from a cultural perspective.
como lo establecen ciertos historiadores, esto tiene sentido desde el punto de vista histórico. Computer science is always busy glorifying new things at the expense of studying old things. But if history has moved away from technical history, where does that leave me? Entonces, de alguna forma la historia siempre se vanagloria de glorificar las cosas antiguas y de analizarlas. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto en sí? Y a la disciplina. Ah, yes. Okay, let's revisit this. I am still not an archaeologist, but the things that archaeology as a field does not do. Es decir, que yo no soy un arqueólogo, pero hay cosas que la arqueología no hace. The things that archaeology does not do, studying digital artifacts and applying archaeology to computers, these are things that I can do. Las cosas que no hace la arqueología son estudiar artefactos digitales y aplicar la arqueología a la computación, a las computadoras. Estas son las cosas que yo sí hago. But I can't do it alone because, as I may have mentioned, I am not an archaeologist. Pero yo no las puedo hacer solo porque, como ya les dije, no soy un arqueólogo. This has really become interdisciplinary research. I now work with archaeologists to study the implementation of old games. Es así como esto se convierte en una investigación interdisciplinaria. Yo trabajo con arqueólogos para poder implementar mi investigación a los juegos, a los antiguos juegos. The computer science archaeology collaboration makes sense. Archaeologists have been studying humans and how they create and interact with technology for longer than computer science has even existed. Es decir que la arqueología tiene sentido acá, porque los arqueólogos han estado estudiando a los humanos y a la tecnología y cómo estos interactúan desde siempre. Why would you not include archaeologists? Programming is a human endeavor, and humans change much less quickly than our technology does. ¿Por qué no implementar, no incorporar a los arqueólogos entonces? Si los seres humanos trabajamos con la tecnología y en realidad cambiamos mucho más lento que la tecnología en sí. Meanwhile, the part that falls outside the archaeological area of expertise, which is understanding digital artifacts, that is what computer science can contribute. En definitiva, la parte que no está incluida dentro de la arqueología, que sería comprender la informática, eso es lo que hacemos nosotros. If I were to compare what I'm researching now versus my initial definition for retrogame archaeology, before I was focused on seeing how old games implementation was still relevant. Si comparo mi estudio ahora con lo que hacía antes, yo creo que la implementación de los retrojuegos y las técnicas en estos retrojuegos aún sigue siendo muy relevante. And there is still modern relevance to this old technology, but with the benefit of working with archaeologists, I would say that the context that these games implementation is placed into is much larger and much more important, and that is the context of humans. En definitiva, todas estas técnicas que estaban en estos antiguos juegos son importantes traerlas en contexto para poder implementarlas en la actualidad. What are we learning? We are learning about the incredible amount of human ingenuity that was used to create these games on such constrained platforms. ¿Qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo mucho de la ingenuidad humana que se utilizaba para crear estos juegos en estas plataformas tan limitadas. We're learning about development practices, both those of individual programmers and trends of development over time. Estamos aprendiendo sobre prácticas de desarrollo individual y el desarrollo de las tendencias en el tiempo. And perhaps most importantly, how computer science fits into general frameworks of humans and technology. Y probablemente sea más importante que estamos aprendiendo cómo la computación
encaja en estos marcos de tecnología y de los humanos. Blah, blah, blah. This is all very abstract. Let me give you some examples of this work. I really want to see how that's translated. Bla, 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 esto es muy abstracto, pero déjenme darles algunos ejemplos y vamos a ver cómo se las ingenia Juan para traducir esto. So this first example involves a game for the Atari 2600. This was a game console that came out in 1977 and lasted a surprisingly long time until 1992. El primer ejemplo del cual les voy a hablar es la Atari, la consola que ven aquí, la 2300, que surgió en 1977 y se utilizó hasta el 92. When I talk about a constrained computer, the Atari 2600 only had 128 bytes of RAM. Cuando hablo de entornos limitados, esta Atari tenía solo 128 bits. In particular, we were looking at the 1982 game called Entombed. I had picked it for my Retrogame implementation course for an assignment, but when I looked at it, it turned out to be surprisingly interesting. Cuando analicé este juego, por ejemplo, el tamaño me resultó muy interesante que sea así. The premise is that you're an archaeologist and you have to run through a maze and avoid zombies. I'm told that this happens all the time in archaeology fieldwork. Como arqueólogos, nuestro trabajo es siempre evitar a los zombies, ¿no? Y esto sucede permanentemente en nuestro trabajo. Except the archaeologist and the zombie don't look like these drawings on the Atari 2600. They look more like this. Sino que los zombies y los arqueólogos nos vemos más parecido a esto en la Atari 2300. Mazes were featured in a number of early games, and in Entombed, this is the maze which would continuously scroll upwards, and you can see that the maze layout was symmetric. Ay, no me sale la palabra. Ay, se me fue. Los laberintos, perdón. Los laberintos se veían más así, podíamos ver que eran muy simétricos verticalmente. You can notice that this maze by itself is unsolvable. You can't get through, but the game has a game mechanic called a make break up here, this floating rectangle. And what you could do is you could gather a make break and you could use it to punch through the maze walls. Podemos ver a simple vista que este laberinto no tenía una solución, pero teníamos estos bloques que se podían romper y se podían juntar y ir rompiendo. When reverse engineering the game, we discovered what seems to be a unique way of generating mazes. Because this maze is scrolling, a row at a time needs to be generated. En definitiva, parecía haber una sola forma de generar estos laberintos. Sí. Memory constraints on the Atari 2600 meant it would be impossible to generate an entire maze ahead of time. It all had to be done on the fly as the game was being played. No se podía generar los laberintos de una sola vez debido a las limitaciones de memoria, sino que había que ir construyéndolos a medida que avanzábamos. But in fact, due to the symmetry of the maze and the fixed wall on the left-hand side, only one portion of a new maze row needs to be computed, and the rest comes for free by taking advantage of the Atari 2600's hardware. Debido a la simetría del laberinto, solo se podía ir creando parte por parte. Sí, perdón, Nicolás. Se podía ir creando parte por parte debido a la limitación de memoria en la Atari. And of the 16 bits, each one is duplicated. So the maze algorithm very cleverly needs to only select 8 bits for a new maze row.
Entonces, por el algoritmo era necesario generar de a 8 bits por fila. Obviously, the 8 bits can't just be random. You want to have previous walls and passages continuing from place to place in a well-designed manner. Por supuesto, no se podían generar los bits aleatoriamente, sino que teníamos que tomar las acciones anteriores. Entombed's algorithm selects a new bit for a maze row using a Tetris piece-shaped amount of context, 5 bits of it. En definitiva, iba tomando de a 5 bits para ir generando una especie de Tetris. Here the context bits are shown in white, and the bit to be generated is the yellow X. Como pueden ver aquí, se tomaban 5 bits y la X era la generación del bit anterior. Initially, some of the context bits are located in the omnipresent wall on the left-hand side, and they're initialized with 1, 0, and a random bit to give some variety. Y para tomar la pared anterior se comenzaba con 1, 0 y una X para darle cierta variación. Then, after the first bit is selected, the Tetris piece context slides to the right and the next bit is selected. Luego de que se tomaba el primer bit, se movía un poco hacia la derecha para tomar el siguiente bit. And the next. Y el siguiente. ¿Cómo se dice and the next? El siguiente. El siguiente. El siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. This continues until we get to the last bit that needs to be generated. The context is now using redundant information across the line of symmetry, and the final context bit is randomly chosen instead. Así continúa una vez, otra vez, hasta llegar al final, y el patrón se elige de manera aleatoria. Now, how are the 5 bits of context used to decide at each step whether a wall is present or not? These 5 bits are used to index into a mysterious 32-byte table in the Entombed code. Entonces, ¿cómo se tomaban este ingreso de 5 bits para decidir si había una pared o no? Se metía en una tabla misteriosa de 32 bits. This table tells the algorithm whether the resulting bit is a wall, a passage, or something selected randomly. Esta tabla definía si había un pasaje o una pared. Esto se elegía o se generaba aleatoriamente. At the time, we concluded that the table's values were probably manually chosen. But thanks to some media coverage, this problem accidentally got crowdsourced. Podríamos haberlo elegido de manera humana, ¿no? Pero en definitiva esto terminó en un crowdsource. I found out recently that someone added this problem to Wikipedia's list of unsolved problems in computer science page. Recientemente descubrí que alguien lo había incluido en la Wikipedia como una de los grandes misterios sin resolver. Let me back up. I learned that Wikipedia had a list of unsolved problems in computer science page, and that someone had added Entombed to that list. Y descubrí que Wikipedia tenía esta lista de grandes misterios sin resolver y que esto estaba ingresado allí. There was actually a very recent paper published, not by us, claiming to have solved the problem. Hay de hecho un paper, una investigación recientemente publicada que argumenta haber resuelto el problema. We actually know a lot more about the game and the algorithm now, thanks to literally over 400 new artifacts that haven't been seen for decades, but I'll leave that for the new paper we're working on. De hecho, sabemos mucho debido a 400 nuevos artefactos que fueron descubiertos supuestamente en este estudio. I don't want to spoil the surprise. Pero no quiero revelar esta sorpresa. In addition to the maze, Entombed had a pseudo-random number generator. I've simplified it here to make it more readable, but the code's basically manipulating two 16-bit values, WX and YZ.
Y fue así que se generó esta generación de números pseudo aleatorias, que en definitiva eran dos pares, WX y YZ. It's reasonable to ask what algorithm the game is using to produce random numbers. It is almost what's called a linear congruential generator. Tiene sentido preguntarnos cuál era el algoritmo que utilizaba este juego para generarlo, y podríamos decir que era un generador congruencial lineal. Almost, except for the presence of a subtle bug in the assembly code. Excepto por este bug en el código de compilación. This bug now acts as a signature that we can use to find the same code in other games and gather empirical evidence of code reuse practices. Este bug es una insignia que podemos utilizar para encontrar otros bugs en otros juegos. Let me put this another way. You may not understand this assembly code, but you would probably agree that the code on the left from Entombed is identical to the code on the right from the game Towering Inferno. Puede que ustedes no entiendan este código, pero podemos acordar que el código de la izquierda de Entombed es el mismo que el de la derecha en Towering Inferno. And thanks to the presence of this bug, we can trace that code to 5 other games, so we could demonstrate how code was migrating from game to game. Y gracias a este código, a este error, a este bug, podemos identificar que el código se repite en otros 5 juegos. And we could do this even in the absence of source code or having to rely on first-hand recollections from game programmers. Y lo podemos hacer sin tener acceso al código fuente y ni a los programadores. So at this point, how much time do you have left? Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda a esta altura? I'm okay. It's okay. Okay, yeah. I hate to skip this because I really love this example, but I think I'm going to skip quite a bit to towards the end, just so we have time for questions. Voy a saltar algunos ejemplos que me gustan mucho, pero simplemente voy a pasar para poder cumplir. But just briefly, this is an awesome paper, and my co-author is brilliant, and you should read it. It's open source. Déjenme decirles que esta es una gran investigación, un paper muy interesante, y mi co-investigadora es realmente brillante, así que vale la pena leerlo. So I thought I would finish my talk by answering some frequently asked questions about my work. Entonces pensaba terminar mi presentación hablando de algunas o respondiendo a algunas preguntas frecuentes. The first question I often get is, why are you studying video games? They are not a serious thing to be researching. La primera pregunta es, ¿por qué estás estudiando videojuegos? No son algo tan serio para ser investigados. Playing games is something that humans do and have done for thousands and thousands of years. The archaeological record supports this. Video games are just the most recent form. Los juegos son algo que los humanos hemos hecho durante miles y miles de años. Eso está en todos los estudios arqueológicos. Y los videojuegos son simplemente el último tipo de juegos a los cuales nos hemos dedicado. The video game industry itself is a multi-billion-dollar global industry, and people worldwide play games regardless of age, regardless of gender. Los videojuegos, la industria de los videojuegos es una industria multimillonaria y la gente los juega independientemente del sexo o de la edad. Video games have cultural relevance. Why would people not study video games?
los videojuegos tienen una gran relevancia cultural. ¿Por qué la gente no estudiaría los videojuegos? And while you could do the same sort of work for, say, business applications, studying games maximizes the overlap with other areas of scholarship, game studies, platform studies, game history. De hecho, podrían hacer lo mismo con aplicaciones comerciales. Pueden analizar historia de los videojuegos, aplicaciones de distinto tipo. Next question, why bother reverse engineering? You can just ask the game programmers what they did. La siguiente pregunta es, ¿por qué hacer ingeniería inversa? Simplemente podés preguntarle a los programadores qué hicieron. If I had $1 for every paper reviewer who had said this, I would be a very rich man. Si yo tuviera $1 por cada persona que aceptara esto, sería realmente rico. In actual fact, it can be hard to track down the people involved with the game. Even when you do find people, they may not want to talk about their previous work, or they may have imperfect memory, as we all do. Y de hecho, muchas veces es muy difícil dar con la gente que desarrolló algo, y cuando los encontrás muchas veces no quieren hablar del tema o ni siquiera se acuerdan qué hicieron. I can't stress this enough. The primary source about a game's code and data is the game's code and data. Yo siempre hago mucho hincapié que los datos y los códigos de un videojuego son justamente lo más importante, y es el dato y el código a lo que tenemos que llegar. The other consideration is that the people who are involved with this technology are getting older and passing away. There are people who generously shared information with me when I started my work that are no longer with us. Y lógicamente hay mucha gente que va envejeciendo y que van muriendo y ya se tornan viejos y ya no pueden colaborar con nosotros. Computer science is going to have an increasing amount of this as our code ages along with the people who created it. Y la computación va a tener muchos de estos casos a medida que el código envejece junto con sus creadores. This is another reason that working with archaeologists is so important, because they are used to situations where the people who created artifacts are no longer around. Es por eso que es tan importante trabajar con arqueólogos, porque ellos están acostumbrados a trabajar con artefactos cuyos dueños ya no están aquí. Final question, isn't doing reverse engineering work hard? Y la última pregunta es, ¿la ingeniería inversa no es demasiado difícil? My assertion is that reverse engineering can be learned even by people who don't have a computer science background, and I will be testing that hypothesis in January. Mi presuposición es que la ingeniería inversa puede ser practicada por personas que no tienen un bagaje en computación, y yo voy a demostrar esta teoría seguramente en enero. This all began with teaching, and it seems fitting to end up at teaching to complete the circle. In January, I'll be offering a brand new course on reverse engineering for both computer science and non-computer science students. Y vuelvo entonces a la enseñanza para cerrar el ciclo. En enero voy a estar dictando un curso sobre ingeniería inversa para personas que tienen que ver y que no tienen que ver con la computación. My conclusion is this: old video games can be used to teach modern ideas. Mi conclusión es que los antiguos juegos pueden utilizarse para enseñar ideas modernas. Furthermore, through archaeology and archeogaming, we can see these video game creations in a human context. Además, con la arqueología y el archeogaming podemos ver la creación de estos videojuegos en un contexto humano. Before I finish, I really want to acknowledge my collaborators and students who've taught me so much. Antes de terminar, quisiera agradecerles a mis colaboradores y estudiantes que me enseñaron tanto.
I'm both lucky and privileged to do this work and very fortunate that my university is indulgent when it comes to trying new courses. Y tengo realmente la dicha de poder trabajar en esto y que mi universidad realmente me apoye cuando quiero desarrollar estos nuevos cursos. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. Yes, thank you very much. That's a very good question, and I am sort of avoiding it in my research because I am focusing on these older games. Es una buena pregunta que de alguna forma trato de evitar en mi investigación porque yo me concentro en los antiguos juegos. I do know that there's I can't remember the author of this book, but the author makes an argument that the future of game preservation is not preserving the games as much as the experience of playing them. Hay un estudio cuyo autor no recuerdo, que dice que el futuro de los videojuegos se va a tratar no de preservar el videojuego en sí, sino de preservar la experiencia. So, for instance, it might be more important to capture videos of people playing these games than it might be to preserve the games themselves. Entonces, por ejemplo, se puede tratar de capturar videos de las personas que están utilizando el videojuego, que están jugando, en lugar de preservar el videojuego en sí. But I hope that when these become very important research problems, I will be an artifact myself and I will be retired and don't have to worry about it. Espero que cuando llegue el momento yo esté retirado y no me tenga que preocupar por eso. Que sea un artefacto más, perdón. Okay, now people can hear me in YouTube. And the second question is more like a sentence. Reading your book, I've learned and connecting to other people that think about game creation in the past. There is something like missing recipes that are lost because game creation is like secret sauce all the time, and tricks are reinvented all the time, and from 8-bit to 18-bit, from 18-bit to 16-bit, and 16-bit to 32 bits, it's like every trick is being reinvented, and you're right. There was paging in Zork. There was on-demand paging on Zork, but how do we teach the students that everything new is old in fact? So how do you teach that there is nothing new? I mean, I guess part of it is what I'm trying to do, which is using these games as a way to interest students enough so that
I can capture their attention to learn these concepts. Bueno, cómo enseñarlo es difícil, es por eso que yo utilizo estos juegos para que vean, y creo que lo más interesante es capturar el interés del alumno en estos juegos. But it took me an embarrassingly long time to realize that that students were having this struggle with complexity, because for me, I grew up with all this and I've seen it develop, and it took me a very long time to realize that the students did not have a similar benefit. Pero a mí la verdad que me llevó mucho tiempo comprender que los estudiantes no habían tenido que trabajar, que lidiar con esta complejidad, porque yo crecí viendo cómo se desarrollaba esto y los estudiantes lo tenían ahí servido. Okay, and another question. Sorry, I have so many questions to make. I have many answers. Okay, perfect. Let's Yo match. tengo muchas respuestas también. Let's match them. I mean, the games in the past were like very simple creations. I mean, you said ingenuity in creating the games, and this is quite lost because you're all the time Googling and all the time Stack Overflowing. And what is the impact on the students when they face the need to create everything from the scratch? I mean, which are the lessons learned on that? In part, in terms of what I'm trying to teach the students, I'm trying to give them experience with this time that they were probably not alive for. That they were not? That they were not alive during. Yo lo que trato es de enseñarles la experiencia, porque ellos en ese momento no estaban para verlo. So, for example, when students are working on their projects for the course, I give them a reference manual like you would have only had a book. And I tell them, this is your only reference. You cannot draw on information that is not in this reference manual. Entonces yo lo que trato de hacer, por ejemplo, es darles un manual de referencia y decirles, no pueden utilizar otra información que no esté en este manual. And I have tools that students can use to simulate what it was like working over a low-speed modem connection. Y tengo las herramientas para mostrarles a los estudiantes cómo se sentía trabajar con internet que era realmente muy lenta, ¿no? And then they combine that with using a line editor, and they really hate me after that. Y la combinan a eso con un editor de líneas y realmente me terminan odiando por hacer esto. But there are always some things that you can't, or at least I haven't been smart enough to figure out how to capture. So, for instance, one thing that many early programmers describe is how exciting it was to know that they were controlling something on the television. Y a veces es un poco frustrante no poder capturar algunas cosas. Por ejemplo, los antiguos programadores podían describir qué tan excitante podía ser poder transmitir algo a la televisión, ¿no? And of course, because students have grown up with all these games and game genres, they can easily forget that part of the innovation in these older games was creating these game genres that they're now used to. Como los estudiantes actualmente crecen con todos estos géneros de videojuegos, perdían la noción de qué tan innovador era poder crearlos realmente y transmitirlos a la pantalla.
Now, my next answer is 11, so please choose your question appropriately. La siguiente respuesta es 11, así que elijan muy bien la próxima pregunta. I'm thinking. There is one question from the public. Alejandro says, there are modern environments designed to artificially constrain games like Pico 8. What's your opinion on them? I think I'm biased because I like assembly language, but I do know that there are attempts to recreate some of these older retro environments, yes. Creo que tengo una opinión muy sesgada porque a mí me gustan los lenguajes de programación, así que, pero creo que sí existe uno que disponible. But I mean, in general, if one of these tools allows people to create something that they enjoy and they're happy about, I'm all for it. It's not something that I would use with my students because I'm trying to teach them something else. But I think all these newer tools have their place. Pero si hay alguna herramienta que los ayude a crear algo y poder disfrutarlo, no es algo a lo cual yo me oponga, sí que es algo que yo no uso, pero están estas neuroherramientas disponibles. Okay, one more question from Gustavo Eldago. It's like a commentary and a question too. I'm trying to translate it in somehow. I think that the work of reverse engineering, the reading and the rewriting of the code allows establish new dialogues between people. He says, dialogues separated by time and space, where they use languages, formal languages, that to express ideas, solutions to problems and new challenges. What do you think about this? Well, certainly, I'm not sure that I completely understand the question, but certainly we have seen places where the present and past have been bridged. Actually, maybe I'll just pull up one of the slides I skipped here if I can find it quickly. No estoy muy seguro de entender la pregunta, pero sí hay algunos casos donde el pasado y el presente se pueden comunicar muy bien. Déjenme compartirles algo. I'll even remember to share my screen. Oh. So here, for instance, this is some reverse engineering of the game Mystery House. And one thing we're able to do is not just reconstruct the data, but we can actually follow the game programmer's hand as they traced over these drawings 40 years ago. Este es una imagen del videojuego de la Casa del Misterio, y lo que pudimos ver a partir de los datos fue que pudimos seguir la mano, el dibujo del diseñador. And certainly we have found uses of interpretation and formal languages in games. It really depends on the games you're looking at and what research questions you're trying to answer. Y pudimos ver las interpretaciones de los antiguos lenguajes y podemos así ver qué es lo que hizo el programador, ¿no? Okay, I think hopefully that answered it. Yeah. Espero haber respondido. We talk a lot with Gustavo. I understood what he said, and you answered correctly. Thank you. And I think it is the very last question, because there is no more questions here, and we are over time. And this is this is not a question from mine, but it's from a friend from Uruguay, and Antonio Vázquez says, what is the legacy when we are all gone? I mean, you, me, and a lot of people that are in the chat, we experienced the 8-bit era, and we have a like
very nice relationship with that constrained machines that we learned so much. What about when we were not here to do the archaeological work of that machines that we loved so much? Well, I think that's one thing that we're trying to do is by working with archaeologists, we are trying to come up with new ways of studying and understanding code to prepare for the day when the people who created it and all this knowledge that has been built up is either not around or has changed so much that we cannot recognize these artifacts at all. Bueno, en realidad lo que estamos haciendo con los arqueólogos es encontrar nuevas formas de comprender estos códigos y de acumular este conocimiento para cuando no estemos. My research work will be very important after I'm dead. Mi investigación va a ser muy importante después de cuando ya no esté. I'm sure it will be. Oh, thank you very much. It was almost awesome, in spite of the technical problems, because we are computer scientists and we have always technical problems. We would be another kind of trait if we wouldn't have technical problems. Thank you, John, very much for being here, like remotely in Argentina, and you're quite invited to be here in some time in the future when there is no COVID-19 and all that. For me, it was a pleasure. Like yes, for me too. Thank you very much for the invitation. Thank you. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias, Juan. Muy buen trabajo. De nada. Muchas gracias. Chao, chao.